Dobar dan svima, evo nas kod nove teme, pa da vidimo koje je sljedeće ključno poglavlje vašega života gdje će se možda desiti neke promjene, naravno na bolje. Na to sam ciljala. Bilo da se radi znači o poslovnom, ljubavnom segmentu ili možda je u pitanju nešto treće. Pa ja bih kod ovog otvaranja, ukoliko ste odabrali ovu prvu mandalu, rekla da sa kartom 8 novčića se ovdje radi o poslovnom segmentu i moguće nekakvoj poslovnoj odluci koja će vam promijeniti i obiteljski život. Obzirom da na toj karti 8 novčića imamo novčiće koji su okruženi vatrom, ja bih rekla da se željezo kuje dok je vruće, što bi značilo po meni da mi se čini da vi već radite na tom nekakvom poslovnom projektu, ideji, nečemu što ste se uključili kako bi sebi možda osigurali i uživanje, i ispunjenje i zapravo emocionalnu kompletnost upravo kroz dom u kombinaciji sa poslom. Sunce u Djevici je u principu povezano sa majstorstvom, sa marljivošću, sa znanjem, pedantnošću, ali iznad svega mislim da je ovdje naglašena i opreznost. Dakle, vi nećete srljati u to nešto novo, već mi se čini da kao da ste dosta dugo radili na tome, usavršavali ste. Znači, tu je naglašen nekakav, ajmo reći, svakodnevni rad i svu svoju energiju i vještinu u principu Sunce u Djevici posvećuje i najmanjem detalju. Znači, Djevica ne želi da išta bude prepušteno slučaju. Tako da ovdje uz taj svakodnevni rad bi zapravo bilo dobro da ukoliko radite na toj nekakvoj, ajmo reći, kreativnoj ideji, jer meni se čini da je ovo neka šemica u kojoj je uključen neki možda kreativni hobi koji ćete obavljati možda kao nadopunu uz neki posao koji već radite. Tako mi to nekako izgleda, jer princeza kupa je meni povezana onako nekako sa umjetnošću, sa emocionalnom slobodom, sa stvaranjem, sa kreacijom. Tako da, ako znači ste usredotočeni na neki zadatak koji ste si zadali, mislim da bi stvarno bilo poželjno da sad recimo udvostručite te napore, jer vas upravo to vodi u uspjehu. Znači, zadnja karta je 6 štapova i to je definitivno karta ispunjenja, pobjede, uspjeha. Znači, to nešto na čemu radite, ukoliko radite, ili nešto što biste željeli pokrenuti, mislim da je, kažem, povezano i sa domom, da imate sve alate u svojim rukama, da ste se dovoljno izvježbali na tom nekom umjeću, što god to bilo, jel? I da naprosto sada iz te svoje osame sa kartom pustinjaka možete krenuti u svijet kako biste pokupili ovacije i uspjeh. Tako da ja ovdje vidim definitivno da se radi o poslovnom, dakle, segmentu života. Također na karti 2 štapa vide se vrata koja vas vode u neku novu budućnost sa nekakvim novim mogućnostima. I ovdje nam je, kao što rekoh, princeza kupa koja je vrlo inspirativna karta i koja zapravo sa vitezom dinara koji je u principu spor,
ali definitivno daje rezultate, znači donosi rezultate. Tako da mislim da će sa kartom tornja se ovdje desiti nešto što će vas uzdrmati do temelja u pozitivnom smislu, ali po meni to je definitivno jedna dobra priča gdje se vi oslobađate od nekakvih tih starih možda obrasca ponašanja, starih strahova i napokon krećete kroz to učenje, jer sunce u djevici, sunce je postignuće, a djevica je marljiva. I vi ste cijelo ovo vrijeme možda u svojoj tišini bavili se nečim što ste zapravo uistinu do najsitnijeg detalja savladali. Znači, kroz to učenje na kraju će doći do uspjeha, gdje ćete se, kažem, vi osloboditi tih starih nekakvih možda bojazni od neuspjeha, na primjer. Znači, napokon ćete odlučiti, pa gle, ako može on, mogu i ja, jel? Tako da, ja ovdje vidim u principu da je naglašena ta odlučnost, buđenje, shvaćanje onog što biste vi zapravo željeli raditi i na koji način biste željeli raditi, a da vas to nekako ispunjava iznutra i da vam zapravo donese i određenu dobit. Jer vitez novčića je zapravo povezan sa materijalnim stjecanjem, ali to može biti i osoba koja je na neki način vaš zaštitnik ili također netko tko ima određeno iskustvo, netko tko je majstor na tom polju kojim se recimo vi želite baviti i koji će vas zapravo uputiti u sve to da vas zapravo dovede do tog nekog cilja koji će na kraju priče biti uspješan. Također ovdje se može raditi i o zemljoradniku, pa tako recimo možda, ne znam, možda ćete krenuti uzgajati nešto, možda ćete imati svoj vrt, na primjer. Možda ćete biti inspirativno raspoloženi za neku novu priču, sadnje, neke posebne, nemam pojma, biljke. Možda ćete željeti svojoj obitelji osigurati, dakle, prirodni način života koji će vas zapravo usrećiti. Tako da ja ovdje vidim definitivno građenje nove budućnosti i kažem, ne mora to biti samo nekakav, ja sam rekla u početku da mi se čini da je neki to posao koji kao nadopuna uz nekakav posao koji već radite. Međutim, ne, ovo može biti i građenje nove budućnosti, recimo da pred kraj života sebi obezbijedite puno bolji status, jel? I da zapravo te nekakve dobre poslovne situacije koje ćete uobličiti, stvoriti, kreirati, da zapravo bude proizvedeno kroz nekakav privatan posao, jer kažem, tu mi je baš naglašena i obitelj. Znači ovo uzima u obzir da vi ne mislite samo na sebe, iako to možda je vaša zamisao, nego da ostavite svom mlađem naraštaju kao zalog za budućnost. Evo, tako ja vidim nekako ovo čitanje. I rekla bih još sa 9 novčića da ste definitivno disciplinirani u tom svom naumu i da ćete sa užitkom, dakle, tu nekakvu poslovnu odluku donijeti, sprovesti, da ćete povećati svoju imovinu na neki način, da ćete imati određenu dozu materijalne sigurnosti, da ćete napraviti taj posao koji ste zacrtali i zapravo sa tim svojim talentima vi ulazite u jedno dobro razdoblje koje će vam biti naklonjeno. Tako da evo, ovo je definitivno nešto što mi se jako sviđa, baš mi se sviđa. Želim grupu 1 sve najbolje. Ostvarite svoj cilj, nemojte se bojati. Karte uistinu predviđaju jedno ispunjenje
uživanje i uspjeh. Sretno svima i čujemo se u nekom narednom videu. Bok! Dobar dan svima. Ukoliko ste odabrali ovu drugu mandalu, hajmo vidjeti koje je ključno područje vašeg života, odnosno segment života koji će biti važan u narednom periodu. Pa ja bih rekla kod grupe 2 da se ovdje odnosi ovo čitanje na emotivni segment života i da ste vi tu zapravo donijeli neku odluku i to odlučno da stanete na kraj situacije koja vas nije činila sretnom. Dakle, iz stanja nekakve paralize i prekomjernog razmišljanja vi kroz nekakvu impulsivnu reakciju se pokrećete sa tolikom snagom, sa tolikom željom da nešto promijenite i da zapravo nekoga istisnete iz svog života. Ja bih rekla čak da se dvoumite da li da uistinu raskinete zauvijek i zapravo da iz te priče odete. Vidim određenu tugu kod vas i osjećaj gubitka, međutim također vidim da ćete to učiniti. Dakle, bilo da se radi o emotivnom partneru ili o nekoj osobi za koju gajite određene emocije koja vam je bliska, može biti i prijatelj recimo, mislim da vama stoji obilje i slavlje tog ponovnog rođenja kad zapravo krenete nekim svojim smjerom u životu, kad ostavite tu priču iz sebe i kad raskinete sve veze sa tom osobom. Dakle, tada vam stoji osjećaj pobjede, a ne osjećaj gubitka. Trenutno se možda osjećate zbog tog nekakvog, prekomjernog razmišljenja što učiniti loše. Međutim, ono što ja ovdje vidim je to da biste vi trebali slušati vlastitu intuiciju. I da koliko god vam je teško, ukoliko vas je netko doveo u stanje zaglavljenosti, ukoliko vas je netko iskorištavao, zapravo poslušate to što vam govori unutarnji glas i da se počnete ravnati po tome, jer ja vidim da ćete vi u narednom periodu zapravo izaći iz ove priče koja vas čini nesretnima, depresivnima i zapravo kao da ste stalno u mraku. Ono što se meni ovdje sviđa je to da ste vi uistinu usredotočeni na neke svoje zanimacije, na neki svoj posao i da uistinu teško radite kako biste zapravo donijeli dobrobit ljudima oko sebe, pa čak možda i ovoj osobi. Međutim, mislim da ćete vi staviti točku na ovaj odnos, jer ćete naprosto shvatiti da vam to ne treba u životu. Eto, tako vidim. Vi zapravo sa ovom zadnjom kartom kočije, izlazite iz ove priče, vama stoji promjena na dobro, vaš vlastiti put i novi početak. I u biti bih rekla da je poruka ove karte da iako našim životima vrlo često upravljaju emocije, one se mogu dovesti u ravnotežu, mogu se kontrolirati i zapravo da možete svojom snagom volje, odlučnošću da promijenite stvari, da promijenite okolinu, da promijenite možda ljude oko sebe, zapravo u naš život donijeti promjenu. Ovdje se može raditi o scenariju da se neka treća osoba upetljala u vaš emotivni život i da zapravo vi sad sumnjate u svog partnera i partnericu. Tako da mislim da je i to kap koja će preliti čašu, da vi zapravo napustite ovaj odnos, bilo da je to opravdano ili ne, jer čini mi se da ovdje ima
puno više nečega što vas je unesrećivalo od te treće osobe koja se tu upetljala u priču. Mislim da zapravo vi u ovoj priči niste dovoljno cijenjeni, netko vas nije dovoljno poštivao, netko nije cijenio ono što je dobivao od vas i od vašeg teškog rada. Mislim, ovdje je stvarno naglašen jedan teži rad, jedna borba kroz život koju ste zapravo vi zaslužili. Znači, vi ste imali određen probitak, dobitak, zaradu, ali mi se čini uz ove mačeve da je nastupilo nekako doba financijskih gubitaka i možda čak nekontrolirane potrošnje upravo zbog te treće osobe. Ovdje je moguće također i neka nepravda koja se možda odnosi uz neki, sudski proces, na primjer. To je isto moguće. No, sve skupa uz te nekakve nerazumne izdatke s kojima ste popuštali, evo tako bih rekla, definitivno je kod vas izraženo to nezadovoljstvo, ali kažem, mislim da ćete staviti točku na ovu emotivnu priču, emotivni segment života, kažem, primijenite onako kako vam rezonira i da ćete zapravo krenuti u nekom vlastitom smjeru koji vam definitivno donosi pobjedu u životu i ponovno ćete povratiti kontrolu, znači, nad tim segmentom svog života. Grupa broj 2, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok! Evo nas kod treće grupe, pa ukoliko ste odabrali ovu mandalu i ovo čitanje, ja bih rekla kod ove treće grupe da naredni ključan segment života se može ticati neke emotivne odluke uz ljubav, trudnoću, djecu, početak neke veze, početak braka, nove faze nekog odnosa i može se ticati davanja i primanja unutar tog odnosa. Nekako mi se čini da je zapravo to najviše naglašeno. Vi kao da ste bili u nekom periodu što vas ne ubije, to vas ojača i da se sad zapravo bojite da se nećete moći povratiti u ono nekakvo prijašnje stanje koje je bilo stabilnije od ovog koje je prethodilo. Mislim da je ovdje naglašen strah od odbacivanja, strah od toga da ponovno ne budete povrijeđeni, možda nečim ponašanjem ili riječima unutar obitelji. I zapravo kao da vidim ovdje strah da ne budete prepoznali što druga strana zapravo želi. I ja nekako imam osjećaj da ovdje kao da manjka emocija. Odnosno kao da je izraženiji intelekt. I da taj intelekt zapravo prednjači nad srcem. Kao da ste zbog neke situacije možda već lagano otupjeli i da se pribojavate da nećete moći funkcionirati na neki prijašnji emotivni način. Da li je tu došlo do nekakvog razvoda ili udaljavanja vas i vaše osobe, recimo, i do pomanjkanja možda financijske podrške na neki način,
Ne znam, ali mi se čini da je moguće da se radi o nekakvoj nestabilnosti i nemogućnosti da se jednako prima i jednako daje. Sa asom kupova znači naglašena intima i rekla bih da se vi pribojavate možda čak donošenja nekih odluka, jer sa 2 mača ovdje imamo taj mjesec u vagi gdje je potrebno nekako uravnotežiti emocije, poslušati emocije, a vi kao da se osjećate da niste u stanju uopće više nešto osjetiti, predosjetiti. Nekako, ne znam, imam osjećaj da imate želju i da čeznete za tom preobrazbom u svom životu, o čemu god da se radilo. Međutim, kao da zbog tog manjka, možda upravo financija, zbog nekog poraza u prošlosti, zbog nečeg zbog čeg ste se žrtvovali ili ste na kraju ispali žrtva. Nešto ste možda odlučili što vam nije išlo u korist, jer imamo kartu obještenog. Vi zapravo sad imate te neke bojazni da možda ova cijela priča i neće uspjeti. No, druga strana ove karte obještenog zapravo nam govori da morate početi gledati stvari iz nekakve drugačije perspektive, na drugačiji način. Da u vama još ima života i da je zapravo važno da osjetite taj unutarnji poriv i pokret koji će biti motiviran ljubavlju. Nekako mi se čini da vi znači trebate otpustiti tu neku prošlost i odmaknuti se od tih nekakvih težih situacija za koje mislite da su vas totalno promijenile i da više ništa ne osjećate, da niste sposobni donositi odluke. Međutim, ja ovdje vidim definitivno oporavak i vidim jedno mirno putovanje kroz život u budućnosti unutar tog vašeg odnosa. Vidim da će vam pamet, pomoći u tom vašem nazovi problemu i nekako kao da se tu vraća samopouzdanje i zapravo povjerenje u vlastitu sudbinu, vlastiti život. Evo, tako ja vidim novo otvaranje. Grupa broj 3, želim sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok!